बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत ही दिलचस्प खबरें दो सऊदी अरब से लेकर आई हूँ कि बाज़ इंसान की एक छोटी सी नेकी जो है वो इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है और फिर उस शख्स अकेले का नाम नहीं लिया जाता बल्कि वो जिस मुल्क से तल्लुक रखता है उस मुल्क को भी बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। और दूसरी खबर ये है कि जो सऊदी अरब से लोग खास तौर पर दुबई जा रही हैं फ्लाइट्स और लोग मुख्तलिफ तरीके से सोना स्मगलिंग कर रहे हैं और ये केस जो हैं वो बड़े सामने आ रहे हैं और कहाँ कहाँ खुफिया रस्तों और खुफिया जगहों पे सोना छुपा जा रहा है, इसके बारे में भी अपने इस ब्लॉग में आज आपके साथ शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से एंड तक आपने इस ब्लॉग में मेरे साथ रहना है और वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। नाज़रीन, बात इंसान का छोटा सा अमल उसको बहुत ज्यादा जो है वो मुमताज करवा देता है, उसको बहुत ज्यादा इज्जत देता है। ऐसे ही एक जो वीडियो है सऊदी अरब में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। वहां पर ऐसे मोबाइल लेकर दो लोग जो हैं वीडियो शूट कर रहे थे और लोगों से पूछ रहे थे कि यहाँ पे परसेंटेज कितनी है लोगों की जो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ऐसे ही एक टैक्सी खड़ी थी, उसमें एक बंदा बैठा था और एक सऊदी उसके पास आता है और उसको कहता है कि मैं बहुत बीमार हूँ, मेरा हॉस्पिटल पहुंचने का 3 बजे का टाइम है, लेकिन बदकिस्मती से मैं अपना जो पर्स है वो घर पर भूल आया हूँ, तो क्या तुम मुझे हॉस्पिटल ले जाओगे? हॉस्पिटल पहुंचना मेरा बहुत जरूरी है। वो टैक्सी ड्राइवर कहता है जी जी आप बैठे, मैं आपको ले जाता हूँ, कोई बात नहीं अगर आप पर्स घर भूल आए हैं। वो टैक्सी में बैठने लगता है तो उसके हाथ में बैसाखी होती है, उसे बैठन जाता। तो टैक्सी ड्राइवर जो है वो उतर के जाके गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलता है, उसको बैठाता है और वापस आकर बैठ के जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने लगता है तो साथ ही वो जो आदमी जो पीछे सीट पे बैठा है वो उतरता है नीचे, रोकता है गाड़ी को, उतरता है नीचे और उसको बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो देखो वो सामने कैमरा चल रहा है और हम तुम्हारी वीडियो बना रहे थे, हम देख रहे थे, तो क्या तुम मदद करते हो किसी की? वो कहता है कि जी जी मैं तो आपको हॉस्पिटल ले गया। उसने कहा तुम कहाँ से हो, तुम्हारा नाम क्या है? उसने बताया कि मैं जो हूँ वो पाकिस्तान से हूँ और मैं एक पश्तून हूँ। अब जहां तक बाद में बात डिस्कस हुई तो पता चला कि जो पश्तून है ये जिला दी जंदोल से इसका तल्लुक था। इस पठान का वो जो सऊदी है वो बड़ा खुश होता है और कहता है अच्छा तुम पाकिस्तानी हो और तुम पश्तून हो, तो वो उसके डैशबोर्ड पे कुछ जो है दरहम रखने रियाल रखने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो टैक्सी वाला है वो बहुत ना करता है। लेकिन इसके बावजूद जो सऊदी अरब वाला आदमी है जो सारी वीडियो बना रहा था वो इसके डैशबोर्ड पर पैसे रख देता है और बड़ी खुशी का इजहार करता है। जब ये वीडियो बन गई, वीडियो पोस्ट हो गई, तो यहाँ पर इंस्टाग्राम पर देखा गया कि बहुत से लोगों ने इसको शेयर करना शुरू कर दिया इस वीडियो को और बहुत से कमेंट्स आना शुरू हो गए। एक बंदे ने लिखा कि जी पंजाबी जो है वो बहुत अच्छे हैं और वो जहां पर भी जाएं तो बहुत अच्छे हैं। इसके बाद पंजाबियों की और पश्तून की जो है ये बातें जो है उस मैसेज में आना शुरू होगी, उस इंस्टाग्राम पे आना शुरू होगी वीडियो पे, और लोग आपस में दोनों जो लोग हैं पंजाबी और जो पश्तून है ये आपस में बहस करने लग पड़े मैसेज के जरिए। लेकिन आज यहाँ पर जो बात देखी जाए वो सबसे अहम बात यह है कि एक बेगाने मुल्क में जाकर एक टैक्सी ड्राइवर, हालांकि उसको अपनी टैक्सी का शाम को रेंट भी देना है, उसको अपनी टैक्सी के जो क्लियर है वो भी करवानी है ताकि अगले दिन वो टैक्सी फिर ले सके, लेकिन इसके बावजूद वो एक बंदे की सिर्फ हमदर्दी के तौर पर मदद कर रहा है और उसने नुमाइंदगी की है पाकिस्तान की। तो यहाँ पर पंजाबी हो चाहे सिंधी हो, बलोची हो, पठान हो, ये कॉन्सेप्ट तो बहुत बात की बात है ना। पहले तो आपको पता चलता है कि आपके पासपोर्ट पर ठप्पा किस मुल्क का है। वहां पर ठप्पा ये नहीं है कि ये पंजाबी जा रहा है, ये जी वो सिंधी जा रहा है, ये बलोची जा रहा है। वहां पर ठप्पा ये है कि ये एक पाकिस्तानी जा रहा है जो पाकिस्तान से जा रहा है। लिहाजा आप जहां पे भी हैं अपने दिल में मदद का जज्बा जरूर रखें और बसियत एक कौम बन के सोचे, ना कि पंजाबी सिंधी बलोची बन के सोचे। दूसरी अहम खबर जो मैं दे रही थी आपको कि रियाज और जो है बहरीन से 2 फ्लाइटें जो है दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरती हैं। जब दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरती हैं तो क्या होता है कि वहां पर एक फैमिली जो है सोना स्मगलिंग कर रही है। तमाम तर जो कार्रवाई पूरी करने के बाद जब दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो क्या रियाद से दिल्ली एयरपोर्ट पे जब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वहां पर जो लोग इस काम के माहिर होते हैं उनको आइडिया भी होता है कि चीजें कहाँ कहाँ रख के स्मगलिंग की जाती हैं। ऐसा ही कुछ उस फैमिली के साथ हुआ।
انہوں نے کافی میکر کو پورا گولڈ کا بنایا ہوا تھا اور اس کے اوپر جو ہے پلاسٹک کا کور چڑھایا ہوا تھا اور شیپ ایسی دی ہوئی تھی کہ پتہ چلے یہ ایک کافی میکر ہے جو کہ ریاض سے جو دبئی جا رہی ہے، اور تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ لیکن جب یہ کافی میکر نکالا گیا، کافی میکر کو اوپر سے توڑا گیا، تو یہ نیچے جو جتنا بھی تھا پیس جو تھا وہ سب سونے کا نکلا، جو کہ سمگلر ہو کے ریاض سے جو ہے دلی ایئرپورٹ پہ جا رہا تھا۔ لہٰذا کارروائی کر کے اس سونے کو پکڑ لیا گیا اور ان آدمیوں کو بھی پکڑ لیا گیا جو یہ کارروائی کر رہے تھے۔ عموماً اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی فیملیز کو بھی ساتھ لگا لیتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو، تاکہ فیل ہو کہ ایک فیملی کہیں جا رہی ہے اور کسی کو شک بھی نہ ہو سکے۔ ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں بھی لاہور کے پاس ایسی واردات تھی کہ جو میاں بیوی ہیں، 7 بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی سامان لے کے جا رہے تھے، رستے میں فائرنگ ہوئی، وہ لوگ جب مر گئے تو کتنا سامان ان کی گاڑی سے برآمد ہوا۔ اس کے علاوہ دوسری میں نے جو بات بتائی تھی کہ بیرین سے جو ہے دلی ایئرپورٹ پہ جب سامان اترا تو آپ کو پتا ہے کہ سامان جو ہے وہ بہت بڑے بڑے بیگ میں ہوتا ہے اور بیگ کی سائڈ پہ زپ بھی ہوتی ہیں جو کہ اس بیگ کو بند کرتی ہیں۔ تو ان لوگوں نے بیگوں کی جو زپ ہے، زپ کو ایسے رکھتے ہیں تاکہ زپ جو ہے جب کھلے تو فولڈ نہ ہو سکے اور زپ جو ہے پراپر طریقے سے کھل سکے بیگ کی۔ تو انہوں نے جو بیگ کی زپوں کے سائڈ پہ جو تار سی تھی، وہ تار جو ہے وہ تمام جو ہے وہ گولڈ کی بنائی ہوئی تھی اور اس کے اوپر سلور کلر کا پانی لگایا ہوا تھا تاکہ پتہ نہ چل سکے کہ جتنی بھی یہ بیگ کی زپیں ہیں، زپوں کے ساتھ جو تاریں ہیں وہ تمام سونے کی ہیں۔ یہ لوگ جو ہے بیرین سے جو ہے تمام تر چیکنگ کے بعد، تمام تر تفصیل کے بعد جب دلی ایئرپورٹ پہ اترے تو دلی کی جو وہاں کے ہیں سیکورٹی والے ہیں، امیگریشن والے ہیں، انہوں نے وہیں پہ اور اس بیگ کو روک لیا اور بیگ کو جب چیک کیا گیا تو پوری زپ کو اتار لیا گیا، کیونکہ پوری کی پوری زپ جو تھی وہ سونے کی تھی اور اس جتنی زپ ہے اس کی انڈیا میں 1.5 کروڑ بھارتی جو روپیز ہیں اس سے بھی زیادہ کی تھی، صرف زپ کی تار۔ لہٰذا ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا اور یہ جو زپیں ہیں اور یہ جو کافی میکر ہیں، یہ لوگ سونا سمگلنگ کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ بڑے پیمانے پہ سونے کو سمگلنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بہت سے لوگ کر چکے ہیں، جو لوگ کر چکے ہیں تو ان لوگوں کو دیکھ کر ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے نا کہ اگر وہ لوگ نہیں پکڑے گئے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس طرح نکل بھی جاتے ہیں، سامان چیک کروایا، ایئرپورٹ سے چلے گئے۔ اب بیگ پہ کس کا شک جائے گا کہ جو بیگ کی زپ ہے وہ سونے کی ہے؟ عموماً مسافروں نے بہت سے بیگ پکڑے ہوتے ہیں اور ایئرپورٹ پہ تو دن میں کتنے کو پیسنجر آتے جاتے رہتے ہیں، تو اب کس کی زپ وہاں چیک ہو؟ لیکن جب انسان پکڑنے پہ آتا ہے تو انسان ایسے ہی پکڑا جاتا ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں یہ سونا جو ہے بڑی تعداد میں سمگلنگ کر رہے تھے۔ ناظرین سونا آپ سب خرید سکتے ہیں، ہم خرید سکتے ہیں، آپ خرید سکتے ہیں، لیکن ہم جتنا بھی سونا خریدیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس اس سونے کی رسید لازمی ہو، سونے کے کاغذ جو ہیں، پیپر جو دکان والا دے گا یا جہاں سے بھی آپ خریدیں گے، تاکہ آپ کو بعد میں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔